Maayong adlaw mga higala. Ug karon adlaw madto ta og Cavite. Mag-rides ta karon. Pero ang atong adtuon kay trabaho gyapon. So kuyog ko ninyo. Tara. So shout out ko sa mga Bisaya no. Sa tanang mga Bisaya nga makatan-awan ni nga video. Shout out ko ninyong tanan og asa man gani mo karon sa Pilipinas o asa laing nasod, unta magmalipayon ka mong tanan o makigbisog kanunay. So karon mga idol no, matuta karon og Cavite kay gisugo to sa akong boss na ipayo ang machine tungod kay technician man ta mga idol no. So atong usa sa atong mga role sa kumpanya, mag-ayo ta sa mga machine na mga guba. So matuta og Cavite karon mga idol no, sa SM Bacoor. So grabe ka init kayo ang panahon mga idol no. Grabe. Sa Metro Manila 51% ang pinakataas nga degree sa kainit karon. So sa atong mga kapwa rider diha nga nanimpad sa kalsada kanunay, siguro kinahanglan ta nga mag-inom og kanunay, mag-inom og daghang tubig kanunay o magbawon og tubig, o kinahanglan nga mag-jacket ta para protection sa atong kaugalingon mga idol no. Kay siyempre nato yung mga pamilya nga nagahuwat pud nato sa usag-usa ka panimalay nato. So kinahanglan nato ampingan atong kaugalingon. So diri ta agi mga idol no sa C5 extension. So nindot na kayang karsada diri karon mga idol no. So kini akong giagian mga idol kay tapat rin sa naiya 3 kanang was mga eroplano ba. So sa una mi ko lisod kayo ni nga karsada no, nang piot kayo, pero karon ilan ang giayo, ilang ipa-widening. So dako na kayo ang kalsada tapos straight na. So nindot na kayo agian no, makita nimo na wala na traffic. Kung imo i-compare sa una mga year 2023, grabe pa kay ka traffic ng lugar o lisod po dagyan kay kanang kapiot tapos init. So kining kalsada higala no, mo ni ang pinaka the best nga kalsada nga access nga kung gusto kang madto og Cavite, Bacoor, Imos o Naik. Mo ni ang pinaka the best na way nimo nga medyo maka-shortcut ka o dili ka medyo ma-traffic kay diretso ang kalsada dinhi o dili pud kayo daghan ang maagi dinhi, labi na og mga udto na. So kini mo straight ni padung dito sa SM Sukat tapos C5 extension gihapon diretso Las Piñas na. So nindot nung kasada kami ko no.